Jedan veliki pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas pričam o filmu koji je trenutno vrlo aktualan u bioskopima, a to je Kraljevstvo planete Majmuna, odnosno Kingdom of the Planet of the Apes, Wes Balla. Ako vam ovo ime zvuči poznato, to je zbog čuvene trilogije Maze Runner, gdje je on savršeno prikazao svoj stil koji je u potpunosti iskorišten za celokupnu ovu priču. Ako ste kao ja veliki fan celokupnog serijala Planeta Majmuna, onda ste već 7 godina morali da čekate na nastavak, a s obzirom kako je Matt Reeves fantastično odradio i Dawn of the Planet of the Apes i War for the Planet of the Apes, jasno je da je postavio nove standarde, tako da je teško to bilo nadmašiti i svaki novi film je bukvalno i bio u strahu da li će uspjeti da opravda očekivanja. Međutim, Kraljevstvo je bio toliko prijatno iznenađenje da zaista ovako nešto nije moglo da se pretpostavi. Priča se nastavlja nekoliko generacija nakon rata za planetu Majmuna, gdje se sad vrti oko Noe, tog mladog Majmuna i te njegove grupe koji žive u klanovima, a pokušavaju da kroz obrede odrastanja dokazaju da su spremni da se uključe, znači, u to svoje pleme. I vidjet ćemo kakvi su to izazovi koji su povezani sa sakupljanjem jaja iz orlovog gnezda i gajenja ptica, koje je jako bitno za ostatak radnje, ali ono što je posebno ovdje značajno jeste da zbog jedne nesvesne greške on dovodi svoj klan u opasnost, zbog čega budu zarobljeni, pretvoreni su u robove i sad on mora da učini sve kako bi uspeo da ih oslobodi. I ono što je ovdje sad bitno je dok on kreće polako ka toj svojoj putanji, upoznaje nove likove koji se povezuju sa njim i svako od njih ima neku svoju priču, svoju misiju, tajni zadatak, ali vidjet ćemo kako sve to ispada na kraju. Owen Teague, koji ovdje glumi Nose, fantastično je predstavio taj lik i to na taj način da ćete vi bukvalno u nekoliko minuta uspjeti da se povežete sa njim, toliko će vam biti stalo do njega i njegove porodice, prijatelja i celokupnog njegovog klana i lako ćete ga razumeti i osjetit ćete sve ta očekivanja i osjećanja i sve želje koje on ima upravo kroz njega i fantastično je to prikazano, kao što sam rekao, kad imate film koji traje oko 2,5 sata, da ni u jednom trenutku nema da se radnja vuče i da prvu polovinu filma bukvalno imate građenje likova, a opet i nakon toga ne znate toliko mnogo tu pozadinsku priču svih tih likova, ali vam je ipak dovoljno stalo za svakoga od njih, tako da vrlo je to interesantno kako je na taj način to prikazano. I bit će tu i sporadične scene, veoma dobre akcije, ali ono što je najbitnije jeste ti dramski momenti, te emocije i ta velika avantura koja je predstavljena kroz celokupnu ovu priču. Naravno, posljedno će vam biti i zanimljiv taj Majmun Raka, koji je vrlo interesantan po tome što izgleda kao neka kombinacija Morgana Freemana i Gandalfa u celokupnoj toj priči. I naravno treba tu dodati i Freju Allan, koje se sećate iz Witchera, koja ovdje fantastično predstavlja tu novu, i ta nova je, jednostavno da kažemo, ime samo po sebi je omaž originalu iz 68. a istovremeno i u ovom trećem delu Rat za planetu Majmune se tako i zovu ta dva ženska lika, međutim poslije ćemo saznati da je njeno pravo ime May. Ona isto ima svoju tajnu misiju, priključuje se ovoj grupi, krije dosta o sebi i vidjet ćemo šta je u stvari njen konačni cilj i na koji način ona pokušava da spasi ljudsku vrstu. A ono što je posebno ovdje bitno je taj Proximus Cezar, koga ovdje glumi Kevin Durant, koji je vrlo impresivan i veoma je zanimljiv upravo po tome što je taj lik tolika kombinacija nekoga koji ima tu bolesnu želju za moći, a opet neku čudnu harizmu kojom privlači sve oko sebe. Zanimljivo bi ga bilo usporediti, na primjer, sa Marlon Brandom u Apokalipsi danas Kopolino, jer to je taj stil, to je taj način razmišljanja tog lika. I suštinski, taj Majmun želi da stvori novo kraljevstvo u kome će zadržati sve moći i da se osigura da će majmuni zauvek vladati našom planetom, a da bi to mogao da postigne, mora i da ima određena sredstva koja se nalaze u nekoj tajnoj lokaciji, a vidjet ćemo kako će pokušati da dođe do nje i šta će se desiti ako uspe i to da osvoji. I interesantno je da kažem ta velika avantura i priča kroz koju i otkrivamo kako funkcioniše današnje društvo i vidimo koliko je sve to propalo, znači ta distopija, kako su te zgrade zarasle, znači u razna rastinja i sve drugo, sve je to sad zeleno ili zarđalo ili tako dalje, celokupne te konstrukcije sad više i ne liče na ono što su nekad bile, bilo da su to mostovi ili bilo kakve druge građevine, sve je to fantastično prikazano, ali naravno i sam stil snimanja i celokupna, da kažem, ta scenografija, to zelenilo koje će vas podsjetiti pogotovo na Avatara dvojku, ali podsjetit će vas i na filmove kao što su Apokalipto ili 10.000 pre nove ere. I kada to kombinujemo sa priču koja suštinski deluje kao Spartak i sve to kada zajedno nabacamo uz dosta tih, da kažem, i zanimljivih scena i malo akcije i dosta drame i sve te priče i vrlo interesantnih likova, sve je to delovalo veoma impresivno kada pogledate i sumirate na samom kraju. Iako još tu ubacimo muziku John Paezana, koja
fantastično kroz te klasične momente i uz prizvuk malo Jerrya Goldsmitha kombinuje celokupno te scenografske delove. To je zaista bilo neverovatno za gledanje i toliko će vam ostaviti utisak tom svojom fantastičnom pojavom kada se uopšte ukaže na ekranu. I toliko mi je krivo što nisam imao priliku da pogledam u IMAX-u, s obzirom da pričaju kako je to čak i još jedno još bolje iskustvo kada pogledate na taj način, tako da ako vam se pruži prilika to svakako iskoristite. Veoma zanimljiva, interesantna avantura u kojoj ćete uživati u svakom trenutku. I da kažem, imalo je tu i dosta preokreta, imalo je tu neobičnih stvari na koje niste navikli, nešto će vas malo iznenaditi. I opet, sve je to spakovano u jedan duži period, a uopšte nema scena koje biste mogli da izbacite. I to pokazuje koliko dobro se odradi montaža i režija u filmu ovakvog tipa. Efekti su svakako bili fantastični, veoma je sve bilo uverljivo, iskakaće iz ekrana povremeno kako treba, fantastično, zaista uživat ćete u svakom momentu ovog filma, ostavit će na vas veoma impresivan utisak, dosta ćete preispitati stvari koje ste mislili kada budete stigli do kraja, podsjetit će vas isto na neke stare delove, tako da je veoma lepo i prikazan taj omaž. Fantastično. Znači, ako sve to iskombinujemo i uporedimo sa ovom prethodnom trilogijom, svakako je bolji odnosno na Rise of the Planet of the Apes. Sad, naravno, ova dva dela War i Dawn opet svojim nivom su malo iznad, ali nema ovdje zamerke. Opet je to uspjelo da stigne. I vidjet ćete da se dosta i publike i kritike upravo i složilo sa takvim utiskom. I rekao sam, ako volite Planetu majmuna, ovaj film svakako zavređuje vašu pažnju i vrlo rado ćete ga pogledati možda i nekoliko puta. Što se mene tiče, ovaj film apsolutno zaslužuje 5 zlatnih diskova, iskoristite priliku dok je još uvijek u bioskopima i nećete se pokajati. To bi bilo sve od mene, a mi se viđamo uskoro i srećan lov!